को प्रेस इस्ताहार ऑल इंडिया महिला कांग्रेस निर्देश कमी नारी किभली न्याय मिल यही हूँ आज वार्ता सारा ओडिशा आम स्टेट महिला कांग्रेस सभानेत्री श्रीमती मीनाक्षी बाहिपति मीडिया को जनइबे एवं आसंता 5 वर्ष भितर ओडिशा रे नारी किभली न्याय पाइबे सहानुभूति पाइबे एवं नारी जो भी निर्यातित होती बंची पारे यह हूँ राज्य महिला कांग्रेस ऑल इंडिया महिला कांग्रेस प्रथम कार्य। धन्यवाद। जे आम कांग्रेस दल गोटे नियम बंधा जेहेतु आमर महिला सभापति अलका मैडम को निर्देश में आमर प्रेस मीट हो आम नारी न्याय उपर आम कथा हवा जो कथा जो वार्ता 24 वर्ष ओडिशा सरकार बीजेडी सरकार एवं 9 वर्ष बीजेडी सरकार बीजेपी एवं बीजेपी एवं बीजेडी दिल्ली सरकार एवं राज्य सरकार जो भाई भाव में नारी महिला मान न्याय दौरान आपण मैंने निश्चित भाव में जानते यहाँ लोकलोचन को आसी सारा आम कहवा महिला संरक्षण कथा महिला संरक्षण किए करथिला राजीव गांधी पंचायत राज जिते थिले सेतबे कांग्रेस दल महिला संरक्षण कथा उठीला 35 वर्ष महिला संरक्षण कथा उठीला जदि अंगनवाड़ी कथा कहजिवो जदि आशा कर्मी कथा कहजिवो कांग्रेस सरकार ही करथिला जेते योजना आम देखा सेतबे कांग्रेस सरकार ही करथिला किंतु एठी बीजेपी सरकार आसला परे बीजेडी सरकार राज्य में आसला परे महिला को किभली सुरक्षित मिलुची केमिति सुरक्षित मिलुची निष्पाप निश्चल शिशु पीहू कथा एठू कि परी कथा एठू ये जो निर्यातिता होती एवं शेष मर्डर कर धर्षण निर्यातन बीजेडी सरकार ही कर तथापि नवीन सरकार कुंभकर निदरे शोचती आज इलेक्शन आसला आज से को टिकेट दि जाए नारी केते सुरक्षित आपण मैंने निश्चित भाव में जानते कांग्रेस सरकार सब डिसिप्लिन दल से सब शांति बजाय रखी एवं सब आदिवासी दलित एवं समस्त महिला सहित मिसिक से चले एवं सुरक्षा दिए आज दिन में से सुरक्षित दौरान तेणु मु अधिका किसी कहबी कहीं ये सरकार 24 वर्ष सरकार भितर जदि कहवा स्वास्थ्य कथा उठू जदि श्रमिक कथा उठुची ये पुरुष अपेक्षा महिला जी परिश्रम करुँच मूल्य से पाऊना श्रम पाई पारना कि पुरुष कम पाँच श्रम महिला ये कथा कौन सरकार जानी ना ये कथा जानी सरकार चुप रही तेणु मुझे कहबी गैस कथा उठू शिक्षा कथा उठू कि स्वास्थ्य कथा उठू स्वास्थ्य कथा आप जानते मेडिकल शिशु महिला जो भाई भाव में निर्यातित होती जो गाँ गहली आसुँच रास्तार सब रास्ता घाट ना परिस्थिति बहुत शोचनीय विकास शिक्षा कथा कहतु कौन स्कूल स्कूल गाँ गहली स्कूल ना जदि स्कूल अच्छे सेटा को सरकार मरामती कर स्कूल स्मार्ट स्कूल बोलिक चली स्कूल टीचर ना स्कूल टीचर मैंने आसी राजा रास्ता बसुँच जो कि से दरमा ना शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो ठीक ना ये राज्य चलो केमी तेणु आमर नेता राहुल गांधी से प्रतिश्रुति देती जदि आमर कांग्रेस सरकार आसूची ताहले निश्चित भाव में आम जो प्रतिश्रुति देचु निश्चित भाव में आम रखू तेणु जी प्रतिश्रुति देते ग्यारंटी देते मुझे पढ़ुची आप पाखे पेंशन 2000 टंका रखी प्रत्येक घर
ଘରେ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡ଼ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ଘର ପିଛା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଏହି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମର ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ରାହୁଲଜୀ ଏଇଠି କହିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକାର ମୈତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିରେ 50% ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ହଷ୍ଟେଲର ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାପନ। ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବେତନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଆମର ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବି ଭାରତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର ହାତକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। 2024 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।